Karong adlaw di ay gatanom ko adtong sili, pila ra gud pud to ka kuan, pila ra pud to ka kaang. Unsa pagkahuman sa sili, magbugas na pud ko og okra. Kaning okra sang isod aning mga kaang-kaang. Unsa ra na ho ibalhin sa juta og kanang okay na sidya. Kay diretso ra man na sidya, di na natanggalon, diretso ra na huwad. Kay palit na lang jud ko og okra. Kay labunting uwan rong panahon na adyo ron ipananom. Bisag unsa na atong buhaton og nabi ta sabay ha. Unja mo to nga kanang nakoy nakit-an nga post sa FB ba nga nag-ingon nga ingon sila buta ang gugma og ngano lagi nang uban bisan minyo na nakakita man og daghan og dubli-dubli pa, pero ako in town wa jud bisan usa. Be maora pod niyang ikasulti og kanang kamo na lay hukom og sakto baka pod niyang ning ahong iistorya. So kana bitaw istorya nga kanang buta ang gugma, kana nga istorya nagpasabot nga usahay bisan klaro na nga sayop o lisod ang sitwasyon, padayon gihapon ang tao sa paghigugma. Pero wa na nagpasabot nga patas ang gugma sa tanan og dali ra sidya makit-an. Kanang uban man good nga bisan minjo na makakita pa og daghan og dubli-dubli pa. Pero kay baw ba mo di na tinuod. Di na tinuod nga naan na, pero di ba dyan na swerte ha kay nakakita silang daghan. Pasensya. Pastilan. Kasagaran ana nga kahimtang adunay kuwang sa ilang kasing-kasing nga ilang gipuno siguro bisan dili angay. Bawo lagi sakto ba kapon ang istorya basta kamo na joy hukom ani. Kayang tinuod nga gugma di man magdugang og kasakit. Di pud na magluib. Mao nga og ikaw nga nagpaabot pa adjaw ka balaka. Wa ka mawahi. Usahay ang gugma nga tinuod, mulangay pa na sidya, dugay pa na moabot. Ngano kang dugay man na giabot, moabot. Kay giandam pa sa Ginoo ang usa ka tawo nga takos sa imong pagkabuutan. Mas maayo ang usa ka matinud-anon nga relasyon nga wahi moabot kaysa daghang sayop nga sa pagpili, hala, dali-dali ra murag hamag ra dadyon. Maunang adjaw ikumpara ang imong kaugalingon sa uban. Ang imong gugma moabot ra sa takdang panahon, sa saktong panahon. Kanang panahon nga ikaw og sidya pareho ng andam nga buhi jud og tinuod ang intensyon. Pastilan gajud sige ra man gajud kog jawit, so maora gud pud nay akong gihimo sa liat pud ta kay kani po magsige pud ta nga tanom ngani kay pili pod scroll pod sa FB hangtod maka-scroll tag piskay pod makapanghinuklog pud ta bitaw nga ano man gajud pud ng uban. So mapadadyon sa jeday ko at tanawa ra man gibuhat pila man ito 4, 6, 8, 11 ra day kakaang aho ang gibutangan. 11 kakaang ang gipugsan og okra. Ato padadyon sa ta. So ang tinuod nga gugma man good. Di na basta-basta. Di basta-basta pero sure. 101% sure. Klaro. Mao nang sa mga wa pa makakita adjaw sa mo pagdali-dali og sa mga nakakita na suhituha aron di pod magkabali-bali. Maora pod to yahong ikatampo atong istoryaha. Unsa man poy injubi tampo pod mo kay aron pod ba kanang ang atong mga idea atong kanang sayngan na matapok aron makit-an jud nato og unsa man jud. So kanang nagdubli-dubli diha adjaw na mo pagdubli-dubli kay luoy in town ang wa pa makakita bitaw. Kanang maingon ka parehara gud na sa niingon nga di nako
nganong gibastid man ka tungod manggod na sidya nga katong imuhang giangayan di jud to sidya para imuha bisan pag na sengan na nabastid kag kausa, kaduha, katulo, kaupat, kalima. Bisan pag nabastid ka ana, 5 ka higayon, adjaw ka surrender. Kay moabot ang panahon nga mismo ang Ginoo nay maghatag nimo nga saktong pitik na ng imong kasing-kasing nga maudi na si Jang Bajiha. Maunang kung gibastid manggaling ka adjaw pod panimaos. Kay di man ato ang pagpanimaos. Kanaragong maunay maghatag nimo og higayon sa imong kaugalingon nga maningkamot ka para sa imong kaugalingon sa umaabot nga panahon di na ka maglisod mangita mo nang kanina pod para na pod sa mga batan-on. Ang mga batan-on adjaw ra jud pagdali-dali. Ang importante mo eskwela sa jud mog una aron makakita mog insaktong partner para ninyo. Maura to ha. Unja ka na pong nagdubli-dubli na ilaha pod ng tulubago ng ilang pagdubli-dubli. Kana ba jang atong binuhatan og wa jud na si Dja mamao? Napiligro na si Dja. Musumbalik gajud na nato. Kanibang ara pod ni sa ang na experience ba? Kanang sa batan-on pa ka, gabuhat kag di maadyo. Unsa sa imong gibuhat nga di maadyo, adyo ka nakapangajog pasaylo. Moabot ang panahon nga maminjo ka. Unsa mura ra to nimo og gi-chill-chill ra tong mga sadyop nga imong nahimo sa una. Unsa kay pagkaminjo nimo, mura gibaliwala man to nimo mga sadyupa. Pastilan ang imong anak maupod. Maupod na si Dja. Mura bag ipakita sa Ginoo nimo kung unsa ang imong gibuhat pinaagi sa imong anak. Maunang magpudyo lang tagtarong aning kalibutan na kay aron kana bang piskay ang atong say nga na piskay ang dagan sa atong kinabuhi. Ing ana ra pod kaning mga tanan ng istorya kay ning gawas ra ni sa huna-huna nga bisan unsa na lang giabot bisag nagtanom-tanom ra unja video-video ra pud ko dana pagkahuman para kanang basta maura na tan-awa ra na yung tinanong magisudang mga kaang bisag nami sa bukid kay nami sa bakilid so balik ta ha maunay aho ang kasagaran nakit-an sa mga tao kay kanila laging tiguwang na ta makailata ba ang anak din na si Dja mao din na si Dja kay tungod kay nga na si Dja sabdan na raman to mo nang pagkamatngon ninjog buot mga batan-on ha pagkamatngon gali ninjog buot naagali mo yung mga hibaw mo nga nasaypan ninjo pangadyo mo pasaylo pakig-uli mo o ang mga buhat nga di maadyo i-correct aron kung maminjo ka o mga naka kanang piskay ang dagan sa imong kinabuhi kay piskay man pud ang imong kinabuhi sa ikaw pay batan-on pa. Di ba? Daghan ako na istorya ari che. Sao naman ni tungod na junis gugma-gugma che. Maora ga junay hong ika-istorya. Kana bang maningkamot ra gutas tong kinabuhi nga dita masadjop, dita mahimog masadjop man jud ta kay tao man ta pero kana bang sa imong sadjop na kay realization nga sadjop di ay to di nimo utruhon unsa mga jud kag pasaylo labaw na sa Ginoo kay si Jay nagkuan sa atong kinabuhi sa dagan sa atong kinabuhi naglantaw nato ug unsa pud ang sud sa atong kasing-kasing maod jud nay aho ang nakit-an manang pagbuhat og maadyo aron maadyo pud ang imong pamilya maura na dagang